विषय आम भल कर शुणी जो मैंने शुणी जो मैंने शुणी ना तो से मैंने शुणी ना माने शुणा हेब ना जदि हम बोली कहले आसंता माने 2 मास पर आ 3 मास पर आम ये 8टा टॉपिक आम परीक्षा भी कर माने किए केमती बुझिला किए केमती लेखुची बा किए केमती कहूची आउटा आम सेटा बुधवार दिन परीक्षा न होइकी आ गोटे भिन्न दिन केवे गोटे आम कर आपण मैंने परीक्षा देवे तेज आम जाणीजे प्रकृत में आपण मैंने क्लास गुड़िक केमती शुणुंट कि ना बुझुंट कि ना जदि बुझिले कौन बुझिले ये सब आम टे जानवा इच्छा करूँ बाइबल स्कूल बाइबल क्लास बोली कहे क्लास भाया हेबार अच्छे आपण मैंने बाइबल स्टूडेंट बोला बेले गले आपण भी गोटे भल स्टूडेंट हेबार अच्छे माने न बुझिला न शुणिला माने स्टूडेंट हेले लाभ नहीं तेणु आज आम बहुत कम कभर करूँ डिटेल आम कहीपारूँ रूपरेख कहला परी एका आम टे चुंबक सर्टकट आम केतेक विषय आपण मानक करूँ आपण मैंने जानते एवं तार 6 अध्याय माने से गोटे 6टा विषय लेखाही आउ 6टा विषय प्रथम कथा हूँ मृत कर्म मन परिवर्तन तेज गत सप्ताह आम मन परिवर्तन और पाप क्षमा विषय आम शुणिलु से दिन शरत भाई भी आसी नथिले किंतु कौन से प्रकार कौटू टिके शुणी से टिके कहते तेबे माने मुझे भी जानीपारि जे से मध्य से टॉपिक रे भल बुझी पारि ना जेहेतु से आबसेंट थे जी आबसेंट थे मत जाओ से भी माने किछिटा हेले बुझी तेणुक आपण मैंने जो मैंने आसुंच माने भल बुझंतु माने भलरे मध्य माने बुझाइबा सक्षम हुअतु आटा मोर माने इच्छा अधा ज्ञान लिटिल लर्निंग पुणी भेरी डेंजरियस अल्प विद्या महाभयंकर तेणुक लिटिल लर्निंगटा सब बेले निजपाई भी विपद अन्य विपद तेरे केतरा विषय जानिले आमको पूरापूरी से विषय जानिले बेसी भल तेज आज माने से जो 6टा विषय अच्छी गोटे कभर करूँ आज आउ गोटे विषय कभर करवा आम शिखा से हूँ माने सेकेंड लेखाई आपण मैंने देखिए माने ईश्वर ठारे विश्वास बोले लेखाई फेथ टुवर्ड गॉड कि फेथ इन गॉड कि फेथ ऑन गॉड बोला परी माने ये बहुत गुड़ाए कथा सब रही तेज आज मुझे फेथ विषय आपण मानू माने केतेक कथा माने कहवाक इच्छा करुवा कहली आपण माने विश्वास बोली कहले माने हे पारे डेफिनेशन कहीदे पारते किंतु से डेफिनेशन बुझी कि नहीं सेटा मुझे आपण मानक ठारू जानवा इच्छा करा हूँ आपण मैंने कही देखु आपण मैंने विश्वास बोली कहले कौन बुझाती कौन जानती माने भाई मैंने भी कहतु भौणी मैंने भी कहतु विश्वास बोली कहले आप कौन बुझाती जल्दी जल्दी कहतु कहीं आमर समय कम शिक्षा विषय कौन से तो डेफिनेशन आपण मैंने जानते बोली मुझे आगु कहीदेवी आपड़ से जानते किंतु आउ कौन मैंने से डेफिनेशन को कौन बुझाती मुझे आपण कहे बोली मुझे आगु जानी किंतु हाँ सेटा भी बहुत बढ़िया जिनिस आउ कि
ସେଇଟା ଏକା ସେ ସଂଜ୍ଞା ବା ସେ ଡେଫିନେସନ୍ ଆପଣମାନେ କହିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଟିକେ ସରଳ ଭାବରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳତା। ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ବି ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆସ୍ଥା, ନିର୍ଭର, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଉ କିଛି ଏଭରଲାଷ୍ଟିଂ ହୋପ୍, ଏଭରଲାଷ୍ଟିଂ ହୋପ୍, ଏଭରଲାଷ୍ଟିଂ ହୋପ୍। अच्छा, हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आउ किछि भौणी मान के कहबे कि विश्वास बोले कौनटा ठीक अच्छे। मु आपण मानक से विश्वास कौन से आपण मानक माने कहवा चाहिए, मन ध्यान दे शुणु जानतु। माने ऑरिजिनाली कहवा गले भल भाव कहवा गले अदृश्य विषय को देखिपार हूँ विश्वास। कौन कहली जोटा देखा जाऊ ना ताकू देखिपार सेटा हूँ सब माने गुरुत्वपूर्ण कौन कहबी संज्ञा बा डेफिनेशन। आपण मैंने जानी एवरी 11:6 लिखाई से जे लिखाई अच्छी कौनटा से जे आपण मैंने पार्टी खोलतु जत कत खोलतु माने खोलतु भल कथा आपण मैंने कहतु शुणी कम से कम शुणलाटा मुझे कहूथी से शुणिकी भी कहूना आम देखु जोटा बाइबल रे अच्छी से गुड़ाक आपण मैंने कहले भल हम तेज आम देखु माने से अच्छे तेरे कहवा केमती अच्छा बोलिक से कहीपर जड़े नर कि जड़े नारी से अच्छा बोली केमती कहीपर तेरे तार अर्थ है तार से 6 नंबर इंद्रिय द्वारा आत्मिक इंद्रिय द्वारा माने से प्रभु को कौन सी प्रकार देखिपारी जानीपारी बुझीपारी माने से इंद्रिय द्वारा से अनुभव करी तेबे सिना से विश्वास करुची। तेबे आमे आमर ये पंच इंद्रिय द्वारा देखवाटा नहीं, यहाँ षष्ठ इंद्रिय जोटा कि विश्वास हूँ गोटे इंद्रिय से इंद्रिय द्वारा अदृश्य विषय को माने देखवाटा हूँ माने प्रकृत माने विश्वास। आदि यहाँ है उतारे आम जमी हिमांशु भाई कहले कि आम अजय भाई कहले शरत भाई कहले यहाँ है एका माने उपरे आम भरोसा रखा कथा कि विश्वास रखा कथा कि आशा रखा कथा आसब माने किंतु प्रथम आम से अच्छा कि नहीं सेटा देखिपार माने आमर से आत्मिक इंद्रिय द्वारा माने कन्फर्म होगाटा जमी ओडिया लिखाई अदृश्य विषय कि ज्ञान लिखाई कि ज्ञान माने फास्ट कथा से अच्छा ज्ञानटा निश्चित होगार माने आईटा जो पर्यंत निश्चित ज्ञान होना तापर आगे गोटे कथा से लिखाई से भौणी कहला भाया प्रत्याशित विषय माने गोटे मूल भूमि आशा करा जाइथिबा माने विषय मूल भूमि माने गोटे मूल भूमि बा मूल दुआ बोला परे माने से गोटे फाउंडेशन निश्चित ज्ञान से फाउंडेशन ऊपर निश्चित ज्ञान से भित्तिमूल ऊपर निश्चित ज्ञान ये दुईटा को न मिसाइले आमर माने पूरा संपूर्ण विश्वास एवं एबे अधिकांश लोक माने डरू ना भय करू ना मन इच्छा जीवन बिताऊँ मन इच्छा खाऊँ मन इच्छा बुलूँ मन इच्छा
କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସେମାନେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଆମର ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠି ସେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସିନା ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହିଁ, ସେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ମୋର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଅରିଜିନାଲ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ଆଜି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ନଥାନ୍ତା। ସେ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ଆମେ ବି ନଥାନ୍ତେ। ସେ ଥିବାରୁ ଆମକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କି ନିର୍ମାଣ କଲେ ପୃଥିବୀକୁ। ଆଦିରେ ଈଶ୍ୱର ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀର ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଥିବାରୁ, ସେ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଥିବାରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ମାନେ ସେ ଆମକୁ ମାନେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଦୃଶ୍ୟମାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ, ଆମକୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ନାଥିଂ ବୋଲା ଭଳିଆ କିମ୍ବା ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରୁ ଏକା ମାନେ ସେ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟକୁ ସେ ମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେଇଛନ୍ତି, ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ତାକୁ ମାନେ ସେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସକୁ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ହଁ ଭାଇ, ହଁ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ସେଇଟା ସେ ଅଛନ୍ତି, এইটা ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର। ସେଇଟା ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଆଉ ସେ ମାନେ ଆମକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟର ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ, ମାନେ ସେ ବି ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ, ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ, ନର୍କ ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭୁଲ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାଟା ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ, ଭଲ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବାଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ। ଏବେ ଆମେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନୁ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦିନ ସେଟା ଦେଖିବା। ଆଉ ସେଟା ଏବେ ବି ଦେଖିଲା ପରି ବଞ୍ଚିବାଟା ସେଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେଇ 11:6ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି। ଗୋଟେ ସିନା ସେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିବାଟା ଦେଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ଭଲରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଦାତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ସେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ। ସେଟା ତେବେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ହୃଦୟ ସହିତ, ମନ ସହିତ, ପବିତ୍ରତା ସହିତ, ଧାର୍ମିକତା ସହିତ, ମାନ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଯେ ଖୋଜିବ ତାଙ୍କୁ ତ ପାଇବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। କିଏ 6 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଦାତା, ଏହା ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସିବା ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓଡ଼ିଆରେ ଖାଲି ସେଠି ତାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସିବା ଲୋକ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଇଂରାଜୀରେ ନାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା
ଭଲରେ ଆଇବା ଲୋକ ବୋଲିଲା ଏର୍ନେଷ୍ଟଲି ଦୋଜ୍ ସିକ୍ ଡିଲିଜେଣ୍ଟଲି ମନୋଯୋଗର ସହିତ ଯେ ଆସିବ ଏପଟେ ଦେଖ ଭାଇ ନିରାଜ ହଁ ଛପଦ Now, without faith, it is impossible to be well pleasing. For it is necessary for the one who comes to God to believe that He exists and is a rewarder of those who seek Him. ସେଠି ଖାଲି ସେତିକି ଆଗେ ଲେଖା ଅଛି ମାନେ those who seek him ବୋଲେ ଏକଦମ ସିମ୍ପଲ ଏ ଦୁଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ ବି ସେମିତି ହଁ ସେଠି କୋଉଠି earnestly ଆଉ କୋଉଠି diligently ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ୱାର୍ଡ ସେଟା ମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ହୃଦୟ ସହିତ ମନ ସହିତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ମାନେ ଗୋଟେ ଭୟ ସହିତ ମାନ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ସେ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବ ଆଉ ପାଇବ ଆଉ ଯେ ପାଇଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବ ସେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବ ଆଉ କାହିଁକିନା ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆକା ବିଶ୍ୱାସ କରି କହିବେ ଆଉ ସେଠି ଲେଖା ବି ହେଇଛି ସେଇ 6 ପଦରେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ତେବେ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିହେବନି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ ମାନେ ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଅନ୍ୱେଷଣ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସେ ଥିବାରୁ ସିନା ଆମେ ଖୋଜିଲେ ପାଇବୁ ନଥିବାଟା ଖୋଜିଲେ କୁଆଡ଼େ ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ କଥା ସେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଭଲରେ ଖୋଜିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବୁ ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଭଲରେ ଖୋଜିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବୁ ଆଉ ଭଲରେ ତାଙ୍କର ସେବା କଲେ କି ତାଙ୍କର କଥା ମାନିଲେ କି ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲିଲେ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ପୁରସ୍କାର ଦାତା ସେ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେବେ ଏଇଟା ଜାଣିବାଟା ହେଉଛି ମାନେ ଅରିଜିନାଲ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ମାନେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ସେ ପୁରସ୍କାରଟା ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା କେଉଁ ପଦରେ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ସମୟରେ ସବଳ ହେଲେ ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଜୀବ ପାଇଲେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟୀ ହେଲେ ଏମିତି କେତେ ସେଠି ଗୋଟେ ଜିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଗୋଟେ ସାର କଥା କେତେଟା ଲିଷ୍ଟ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ତ ସହଜରେ ପାଇବେ ନାହିଁ ହଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତେ ସୁଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ସୁଖ୍ୟାତି ଲାଭ କଲେ ଲାଭ କରି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ ଯେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୋଉଟା ପଢି ଦଉଛୁ ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉଟାକି ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଜୀବ ପାଇଲେ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ହଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜୟ ଦେଖିଲ ନା କି ଦେଖ କେମିତି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜୟ କଲେ ଧର୍ମ ସାଧନ କଲେ ଦେଖ ମାନେ ଧର୍ମ ସାଧନ କଲେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହେଲେ ମାନେ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଲେ ପବିତ୍ରତା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ତାଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ତାପରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସିଂହମାନଙ୍କ ମୁଖ ବନ୍ଦ କଲେ ଅଗ୍ନିର ତେଜ ନିବାରଣ କଲେ ଖଡ୍ଗ ଧାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ଦୁର୍ବଳ ସମୟରେ ସବଳ ଦେଖିଲ ନା ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ଦେଖିଲ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ ମାନେ ଏଇଟା ତ ଖାଲି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟରେ ଏମିତି କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏମିତି କେତେ ଆହୁରି ଏବେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଇ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 5ରେ ନାଇଁ କି ସେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ନାହିଁ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ 11:5 ବି ଟିକେ ପଢି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧନକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ନ କରି ଦେଖିଲ ନା ମାନେ ସେଟା ତାକୁ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳିଲା
ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ ଦେଖିଲ ନା ସେ ଆଉ ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର, ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବା ପୂର୍ବେ ସେଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖିଲ ନା ମାନେ ସେଠି ବି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ବା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ହେଇଗଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମରେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ମାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯଦି ଯିବି, ତେବେ ସେଠି ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟା 11 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ, ପୁଅ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ବୟସ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବାର ବୟସ ମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେବା ବୟସ ନଥିଲା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ସେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆଉ ଇସାକକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ମାନେ ସେମିତି କଥା ସେଠି ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି। ହେଲେ ଏହିପରି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି କେତେ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ଚାଲିବେ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଲୋକକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ପୁରସ୍କାର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଏଇ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଇଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। କି ଜଣେ 28 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଓ ରକ୍ତସେଚନ ବିଧି ପାଳନ କଲେ, ଯେପରି ପ୍ରଥମ ଜାତମାନଙ୍କର ସଂହାରକ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରନ୍ତି। ଦେଖ ସେଠି ନାଇକି ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ସଂହାରକ, ଇଂରାଜୀରେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟର, ତାଠୁ ବି ଏମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରି 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 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେଲା। ମାତ୍ର ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନିକି ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିକି ମାନେ ସେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟର ହାତରୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ଆହୁରି ସେ 29ରେ ସେ ସୁପ୍ ସାଗରକୁ ରେଡ୍ ସିକୁ ସେମାନେ କ୍ରସ୍ ବି କଲେ, ମାନେ ବୁଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଶୁଖିଲା ଭୂମିରେ ଚାଲିଲେ। ଆଉ 30ରେ ଲେଖା ଜେରିହୋ ପ୍ରାଚୀରକୁ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବୋଲା ଭଳିଆ କଥା। ଏମିତି କେତେ ଫଳ ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ମାନେ ଏମିତି କେତେ କେତେ ଫଳ ପାଇଛନ୍ତି, କେତେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ସେ ଦୁଇଟା କଥାକୁ ଆକା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମେ ନାଇଁ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସେ ସମସ୍ତେ କନଭିନ୍ସ, ସମସ୍ତେ ମାନେ ବୁଝିଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ, ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନୋଯୋଗ ସହିତ ମାନେ ହୃଦୟ ସହିତ, ପ୍ରାଣ ସହିତ, ଆତ୍ମା ସହିତ, କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ସହିତ, ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ ବା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ତାଙ୍କର କଥା ମାନିବେ, ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବେ, ପାକ୍କା ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର କଥା ମାନିଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଆରି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କହିବି। କିଏ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମାନେ 11:8 ବି ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ଯେଉଁ ଦେଶ ସେ ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଗଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ସେଠି ଚାହିଁବି। ଦେଖ, ଅବ୍ରାହମ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ, ମାନେ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଆଦେଶ ମୁଁ ପାଇଛି ଆଉ ସେ ଆଦେଶକୁ ମୋତେ ମାନିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନିଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେ ନହଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ, ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଉ ସେ ଜଳପ୍ଲାବନ, ଭୟଙ୍କର ଜଳପ୍ଲାବନ ସମୟରେ ସେ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମାନେ ପାଇଗଲେ। ସେ ବି ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିବାରର 7 ଜଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇଗଲେ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେଇମାନେ ଏକା ମାନିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମାନିବେନି। ଏଇଟା ବି ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ
भल विश्वासी माने कथा मानिबे आउ काई ना से अछंती आ कथा मानिले मते पुरस्कार देबे बोली से माने कन्विंस से माने बुझी जिवे से माने विश्वास करिवे से माने हृदयंगम करिवे आ से माने प्रभु कथा मानिबे तेबे विश्वासी एका मानिब सेटा तेबे मु आपण मानकु विश्वास कौन सेटा आपण मानकु बुझाइबा चेष्टा करूछु से न देखले मध्य बा से देखा न बोले मध्य आमे देखि पारु नथिले मध्य से कौन अछंती अंधार रे भी अछंती आलुओ रे भी अछंती दिन रे अछंती राति रे अछंती से घर भितरे भी अछंती घर बाहर भी अछंती एटा होची इम्पोर्टेंट कथा आ से जदी अछंती माने बाइबल रे जीसु मध्य बहुत सुंदर शिक्षा विश्वास ऊपर भी माथ्यू 6 रे सिखाउ देबे से अछंती से गुप्त रे अछंती कोनटा आसिक लेखा है केते थर से गुप्त रे अछंती गुप्त रे देखुचंती गुप्त रे शुणुचंती आ प्रकाश रे से देउचंती बा देबे ए कथा गुडा मध्य प्रभु यीशु भला करी माने विश्वास करे सिखाउते तांकर शिष्य माने से गुप्त रे माने अदृश्य भाव रे अछंती हम सेटा खोली देबो तबे आपण माने सेटा देखि दैथिबे आ मध्य आपण माने टिके से विषय टिके अधिक मनोयोगी हेबे आपण माने को मध्यरु माने के जने पढंतु माने 6 अध्याय 4 पद टिके पढंतु कारण जो माने मोरे आलु प्राप्त होई अछंती नाइ लो सेटा माथ्यू जे परे तुम मानकर दान गोपन रे हेबो आ तुमरो पिता जे गोपन रे देखंती से तुमको फल दे देखलो ना इटी केते सुंदर अछि आउ थरे पढो जे परे तुमरो दान गोपन रे हेबो आ तुमरो पिता जे गोपन रे देखंती से तुमको फल देबे देखलो ना से माने गोपन रे थिबा से गोपन रे माने से फल भी माने देखुचंती से गोपन रे से अछंती आ गोपन रे से कोन करूचंती देखुचंती रे भाई भाई भौणी माने एटा ठीक समस्ते जानते गोपन रे बोली कहले अदृश्य भाव रे से सेठी अछंती माने आपण माने सेटा को आउटी अधिक भल जानिबा पई 6 पद पढो किंतु तुमे प्रार्थना करिबा समय रे तुमरो गुप्त कोठरी रे प्रवेश करो अनि तुमरो द्वार रुद्ध करी गोपन रे थिबा पिता को छमरे प्रार्थना करो देखो से टिके रो से गोपन रे थिबा तार अर्थ है अदृश्य भाव रे थिबा देखा न गला परी से रही छंती सेठी तमे सिना ताकू देखु न मात्र से अछंती सेठी से गोपन रे माने गोट प्रकार गुप्त भाव रे रहस्यपूर्ण भाव रे तमे जो घरे अछो जो जंगल रे अछो जो पहाड़ रे अछो जो पर्वत रे अछो जो ऑफिस रे अछो जो स्कूल कॉलेज रे अछो सेठी से अछंती गोपन रे अछंती आ से गोपन रे देखुचंती हां सेटा भी से 6 पद रे लिखा है सेटा भी पढ़ 6 किंतु तुमे प्रार्थना करिबा समय रे तुमरो गुप्त कोठरी रे प्रवेश करो की कोठरी गुप्त एटा भी गुप्त कोठरी बोले तमरो से घरे तमे एकला अंधार थिबो से अंधार रे विषय बस से ठीक प्रवेश करो पुनी तुमरो द्वार रुद्ध करी गोपन रे थिबा तुम पितांको छामरे प्रार्थना करो तमे कबाट बंद करी थिले मध्य से माने से अंधार थिले मध्य तमे देखि पारु नथिले मध्य से सेठी अछंती ए ताको निकट रे प्रार्थना करो तापरे कोन हबो आ तुमरो पिता जे गोपन रे देखंती से तुमको फल देबे देखो गोपन रे कोन करथि से माने देखंती बोलेबाटा मध्य सेठी लेखा हेछि मु आपण मानकु आ गोटे वाक्य मध्य आपण मानकु कहिबी सेठी आपण माने देखि पारिबे आपण माने 8 पद मध्य टिके पढंतु एणु से माननको परि हो नाही कारण तुम मानकर कोन प्रयोजन मागिबा पूर्व तुम मानकर पिता
ईश्वर ताहा जानन्ति। हाँ तुम आवश्यकता कौन से सी जानती तेणुक मांगलाटा मागी हेला हो न था माने लंबा पुनरावृत्ति पुनरुक्ति करू न था माने कहवा गले तुमर प्रार्थना सर्टकट माने हे जाऊ जोटा दरकार सेटा कुह से सेठी अछंती से सेठी देखुचंती से सेठी शुणुचंती आउ से माने तुमको माने से पुरस्कार देवे बोली मध्य सेठी केते सुंदर लेखा है तो यहीटा का माने मुझे आपण मान अवश्य जीशु को कथा टे कह से जीशु केते विश्वास कर भावी देख से गुप्त कथा गुड़ाक कहते अदृश्य कथा गुड़ा कहते तुम्हारा स्वर्गस्थ पिता कौटी अच्छा केमती अच्छा तेज जीशु देखी पारु न से विश्वास करते से देखी पारु न कथा मानुले देखी पारु न माने से कहवा गल निकट से प्रार्थना करुले आउ देखी पारु नथिले भी प्रार्थना करुले कौन पे प्रार्थना करुले मु जोटा मागिबी कि जोटा मागुची सेटा से मते देवे तो केते बड़ा विश्वासी प्रभु जीशु निजे तेबे माने हमें से प्रभु जी अच्छे आउ जो मैंने हृदय सहित प्राण सहित आत्मा सहित मन सहित क्षुदा सहित जो मैंने प्रार्थना करुँच प्रार्थना प्रभु माने सेठी थाई सेठी आमर रब शुणिकी आमर सबकि देखिकी से उत्तर देवा जाऊँगी यहाँ माने पूरा निश्चित भाव माने जानाटा श्योर हो माने से देवे तो देवे निश्चय देवे बोली आम निश्चित होटा सब बड़ विश्वास से विश्वास से विश्वास माने डेफिनेशन तेणुक मोर प्रिय भाई भाई मैंने आसूची एवं जोटा आपण मैंने समस्ते कहते माने दृढ़ रूपे विश्वास करवा आउची पढ़ा कि विश्वास करवा कि निर्भर करवा कि आशा रखा यहाँ माने परे आसो सेकेंड स्टेज रे माने यहाँ परे आस सी अच्छा बोले जानले सीना आम भरसा हेल्ले करूँ कि विश्वास हेल्ले करूँ कि निकट प्रार्थना हेल्ले करूँ से जदि नाई बोली कहले आम कौन पे विश्वास करूँ गला क्या विश्वास करूँ कहीं माने विश्वास रे कहा पाखरे प्रार्थना करूँ आम प्रार्थना किए शुणव थिले तो के शुणव बोला भाया था मात्र से अच्छा कन्फर्म होगाटा गुरुत्वपूर्ण विषय तापर से अच्छा एक गुप्त एक गगन थी भी आम प्रार्थना शुणुंट माने आमको देखुं आमर प्रत्येक शारीरिक आत्मिक मानसिक आवश्यकता सब जना से जानूँ सी भल प्रार्थना शुणिकी विश्वासयुक्त प्रार्थना शुणिकी हृदय प्रार्थना शुणिकी सी आमको देवे प्रभु जीशु केते सुंदर विश्वास कथा ये 6 अध्याय आमको से शिखा आसला विश्वास करवा माने केमती विश्वास करवा बोली कहले गोटे प्रकार विश्वास बोली कहले आउ टे आपण मानते गोटे 4-5टा कि 6-7टा बोला शब्द गुड़ी को आपण मानते कहवा को चाहूँ माने विश्वास करवा भरोसा करवा भरोसा रखा गला आउ भयभीत हेबा नहीं साहसिक हेबा माने ए साहस को विश्वास करी कहबे कौन बोली कहबे आउ निडर हेबा जब बाइबल बार बार प्रभु यीशु कहते भय कर नहीं बोले से तार अर्थ भय कर नहीं बोली तार माने कहबार अर्थ है विश्वास कर बोलवाटा से तेज जे विश्वास करुच्ची नहीं कि से भय करे जे भय करुच्ची माने विभिन्न असुविधा को समस्या को रोग को शैतान को बोली से प्रभु को
प्रभु ठारे विश्वास से करू नहीं बोलवा कथा तेरे एमती सबू कथा माने तांको ऊपर से आउची पड़वाटा सेटा हूँ प्रकृत माने विश्वास भय शून्य होता हूँ प्रकृत विश्वास आउ टे तुम्हें कौन सी विषय चिंतित हुआ ना यही सब विषय जे तुम आवश्यक अच्छी यहाँ तुम स्वर्गस्थ पिता चिंतित हुआ ना बोलवाटा तेरे माने कहवा गले चिंता शून्य होगा माने सेटा प्रकृत विश्वास बोली कहले चले तेरे भय शून्य विश्वास कौन से चिंता शून्य हेबाटा हूँ विश्वास आउ उदाहरण कहूँ से थेस्सलोनिके लिखाई भरसाहीन लोक मान तुम्हें भरसाहीन हवाटा मैंने से अविश्वासी माने भरसाहीन से माने भरसाहीन हे आम भरसा युक्त हवा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मु आपण मानकु माने भरसा सांगरे विश्वास कि भय सांगरे विश्वास विश्वास सांगरे संदेह ये गुड़ाक क्षेत्र वाक्य गोटे दुईटा वाक्य मुझे आपण मानक कहि आपण मैंने आपणकर बाइबल खोलिकी देख माने 11 माने मार्को लिखित सुसमाचार 11 टी देखु से पद पढ़ु सीधा आपण मानक से देखो 11 अध्याय तुम्हें जदि किसी संदेह न करी से पहाड़ को से तुत पर गछ को लिखा है आप 23 पढ़ मु तुम मानक सत्य कहूँगी जे कही यही पर्वत को उठी समुद्र में जाई पड़ बोली कहब आपण हृदय सन्देह न कर देख सीटी लिखा है हाँ जहाँ कहूँगी हाँ ताहा घटिबो बोली विश्वास करिबो ता निमंते ताहा घटिबो हाँ देख सीटी नहीं सन्देह और विश्वास ये दुईटा लिखा है सन्देह करवा जे सन्देह करुची से विश्वास ही नहीं जे माने जे सन्देह करुची ता पाखरे विश्वास नहीं तेबे सन्देह शून्य हेबाटा होची प्रकृत विश्वास तेबे आउरी मध्य जो माने सन्देह करिबे से माने को किछि माने मिलिबो नै ता प्रार्थनार उत्तर आइबाटा भी कष्ट सेटा अवश्य जाकुब 1 तार 6 रु 8 रे पढ़ले आमे देखि पारिबा माने के सिटी भी डाउट कथा गुडा करे खाइ सन्देह करे भला पढ़े देखंतु जाकुब 1 6 7 8 किंतु से किछि मात्र संदेह न करी विश्वास सह प्रार्थना करू देखो किछि भी माने संदेह न करी संपूर्ण विश्वास सह कौन करू प्रार्थना करू कारण जे संदेह करे से वायु रे इतस्तत चालित समुद्र रो तरंग सदृश माने आउ टिके भिन्न प्रकार कहबा गले टिके विश्वास कला परे होथिबो आ संदेह कला परे होथिबो संदेह भी थिबो विश्वास भी थिबो प्रभु सुनुचंती कि नहीं कि बोलना परे होथिबो आ मोर प्रार्थना प्रभु के पाख पहुंचुची कि नहीं कि प्रभु मो प्रार्थना सुनुचंती कि नहीं कि उत्तर से देबे कि नहीं कि बोलिबा माने जिनस गुडा कहूची सेटा माने संदेह बा गोटे स्थिरता नहीं आज माने अध घंटा शुणवे कहीं बोला लगुच आज अध घंटा ना कहीं बोला होते एमती टलमल होते से सन्देह बोली कह तेरे ये सन्देह विश्वास को जोड़ी कह जाए आपण मानक आउ गोटे कथा भी कही भय को विश्वास को प्रभु तुलना कर कहला कहते किए जड़े
ମାଥିଉ 8:26 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। 8:26। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ଏଡ଼େ ଭୀରୁ? ତୁମେ କାହିଁକି ଏଡ଼େ ଭୀରୁ? ସେତିକି ଥାଉ। ମାନେ ସେଠି ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେଇଟା ପାଇଁ ମାନେ ସେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥାନ୍ତା ଏମାନେ ଡରି ନଥାନ୍ତେ। ଡରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯଦି ବି ଅଛି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମାନେ ସେଟାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କୁହାଯିବନି, ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନେ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଠି ବି ଦେଖିଲୁ ମାନେ ଭୟ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଭୟ ବୋଲିଲା ପରି ଜିନିଷ ସେଠି ମିଶିକି ରହିଛି। ଆଉ ସମାନ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମିତିଟା ଏକା ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆହୁରି ସନ୍ଦେହକୁ ଆହୁରି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି। ମାଥିଉ 14:31 ପରେ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଠି ବି ମାନେ ତୁମେ କାହିଁକି, ଯୀଶୁ ସେହିପରି ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାକୁ ଧରି କହିଲେ, ଭିତରକୁ କହିଲେ, ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ, କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କଲ? ସେଠି ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ତୁମେ କାହିଁକି ଭୟ କଲ ବୋଲି କହିଲେ। ଏଠି ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ତୁମେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କଲ? ସନ୍ଦେହ କଲା ବେଳକୁ ତୁମେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛ, ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ବୁଡ଼ି ନଥାନ୍ତ ବୋଲିବା କଥା ସେଠି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ସନ୍ଦେହ ଅଛି ସେଠି ଭଲ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଭୟ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେଠି ହଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମାତ୍ର ଭୟ ବେଶୀ ଅଛି, ଆହୁରି ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଅଛି। ତେଣୁକରି ମାନେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ କାମ ନ କଲା ପରି ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ ଜାଇରସର କନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବା ମରିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଜାଇରସକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 36 ପଦ ପଢ଼ିବା, ନଚେତ୍ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 50 ପଦ ପଢ଼ିବା ଲୁକ, ଏ ଦୁଇଟାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେ କଥା ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ସମାଜ ଗୃହର ଅଧିକକୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଦେଖ ସେଠି ତମେ ଭୟ ଯୋଗ କର ନାହିଁ ବୋଲିବାରେ ମରିଗଲାଣି, ଓହୋ ମରିଗଲା କି ଆଉ ତୁମ ନାହିଁ, ଓହୋ ଖତମ, ଆଉ ଆଶା ଆଉ ଭରସା ନାହିଁ ବୋଲିଲା ପରି ହୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି। ଦେଖ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେମିତି ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି, ସେଟା ହେଉଛି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ସେ ତ ଶୁଣି ମରିଗଲା, ଆଉ ସେ ଉଠିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୀଶୁ ବି ସେମିତି ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ତ କଲେ ନାହିଁ ଆଉ ତା ସେ ମାନେ ଜାଇରସକୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବି ଭୟ କର ନାହିଁ କି ସନ୍ଦେହ କର ନାହିଁ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମାନେ ଆଉ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହିଲେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସଟା ପୁରା ହେଇଯାଉ। ସେଠି ଆଉ ଭୟ କି ମାନେ ସନ୍ଦେହକୁ ଯୋଗ କର ନାହିଁ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କର। ତେବେ ଯେମିତି ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ବି ଯଦି ରାମି ମିଶାଇ ଦେଇଥିବୁ କି ପିତଳ ମିଶାଇ ଦେଇଥିବୁ ବୋଲେ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନା ନାହିଁ, ସେଟା ମିକ୍ସଡ ସୁନା। ସେମିତି କରି କେବଳ ସୁନା ବୋଲି କହିଲେ ସେ 24 କ୍ୟାରେଟ ଗଲା ପୁରାପୁରି ସୁନା, ସେଠି ଟିକେ ବି ଖାତ କି ରାମି ଗଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠି ଭୟ କର ନାହିଁ, କେବଳ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଓନ୍ଲି have faith only ଗଲା ଭଳିଆ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଆକାର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ତମ ଝିଅ ବଞ୍ଚି ଉଠିବ ଗଲା। ତେବେ ଅନେକ ସମୟ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ନାହିଁ କି ଏଇଟା ଖାଲି ଶୁଣିକି ଶିଖିବାଟା ନାହିଁ, ଖାଲି ଶୁଣିକି ଭିନ୍ନ ଲୋକ କହିବାଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଶୁଣିକି ଫାଷ୍ଟ ନିଜେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ
भय करने हम ना सन्देह करने हम ना आईटा माने कौन कहे विश्वास कर आपण मानक आउ गोटे वाक्य कहबी सेटा लूक 7:13 बधे अच्छी से नाइनकर जुवा मरी जाइथिला तांकर माँ बेसी कांदुथिले आते कांद नहीं बोली से बुझाऊ तेरे बेले बेले विश्वास सहित माने कांद अविश्वास सहित कांद सामिल हो विश्वास रे कांद नथिबो बोली कहले चले आगे पढ़तु ताहाको देखि प्रभु ताहा प्रति दयार विगलित होई ताहाको कहिले रोदन करो नाही रोदन करो नाही माने माने रोदन सेटा गोटे अविश्वास बोलला परी कथा आउ से उठबो नाही बोलला परी कथा आउ से बचवा चांस नहीं सब दिन पे मोटू विदाई हो गला बोली भागीबाटा से तेरे देखो प्रभु जीशु ए स्त्री लोकटा को से विधवा स्त्री को ये जो युवक मरी जाइए तार माँ को केमी गोटे कहते कांद नहीं भिन्न प्रकार साहस धर भिन्न प्रकार विश्वास रख तुम पुआटा बंची उठब बोला तेरे मुझे आपण मानू आ गोटे दुईटा वाक्य कहीकि माने आउ टे आग को जीवी किंतु माने एवं भाई मैंने भी कहते आशा रखा तेरे होपलेस कि नो होप बोले जोटा होपलेस बोले भी माने प्राय सेटा तेरे विजातीय माने जो मैंने प्रभु को जानी ना प्रभु को शक्ति जानी ना प्रभु अच्छा बोले जानी ना से माने होपलेस माने भरसाहीन परित माने हुआ नहीं जमी लिखाई से थेसलोनिकी 4:13 लिखाई तुम्हें कहीं से भरसाहीन लोक मान तुम मैंने भरसाहीन लोक मान हुआ नहीं बोला तेरे सेटा हूँ प्रकृत विश्वास जहाँ भरसा अच्छी भरपूर मात्रा भरसा अच्छी तेरे से माने होती प्रकृत विश्वास पढ़तु गणे 4:13 हे भाई माने भरसाहीन अन्य समस्त परी तुमे माने जे परी सकाकुल न हो एथि निमंते महानिद्रा प्राप्त लोक मानक विषय रे तुमे माने जे अज्ञ थाओ यह हम मानकर इच्छा नहीं मु नहीं कि अन्य गुड़ाए कथा मुन कोई करी खाली से गोटे कथा कहबी जाको भरसा नहीं जे कि भरसाहीन से आगे बेसी सकाकुल कौन कहबी कौन कहबी कौन कहबी बेसी दुखा से कर माने कहवा गले आमर आउ केबे साक्षात हम ना केबे आम सहित देखा हम ना केबे सहित मिलित हो पारिबा ना से आम सहित मिलित हम ना साक्षात हम ना बोला भले से पूरा सकाकुल हो जाए माने पूरा दुखित हो जाता मात्र भरसा थिबा लोक सेमती एतेटा भांगी पड़े ना एतेटा सकाकुल हे ना एते घाबरा हेबे ना एते चिंतित हेबे ना माने प्रभु अच्छा सब संभाली देवे से बोलिकी से नहीं कि सकाकुल हेबो ना से रोदन करिबो ना से कांदबो ना से चिंता करिबो ना कहवा गले से गोटे प्रभु रे विश्वास रखिक गोटे अटल मनीष स्थिर मनीष माने से मजबूत मनीष माने सेमती लोक को विश्वास विश्वासी बोली कहे एवं फाइनाल कथा प्रभु जीशु थमा को कहले माने से कहले अविश्वासी न होई तेरे आप 20:27 पद देखु मुझे आपण मैंने कहवा चाहूँ हाँ जहन 20:27 परे से थमा को कहिले याडे तुमरो आंगुली बढ़ाओ मोहर हाथ देखो ओ हाथ बढ़ाई मोहर पक्ष देश
ଦେଶରେ ଦିଅ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅ। ହଁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, କ'ଣ ହୁଅ କ'ଣ ହୁଅ ନାହିଁ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମିତି ଶୋକାକୁଳ ଭୟଭୀତ କରି ରୋଦନ କରିବା, ସନ୍ଦେହ କରିବା, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ। ମାନେ ମୋର ଇଂରାଜୀ ବାଇବଲରେ ଏମିତି ବି ମାନେ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଫେଥଲେସ୍, ମାନେ ଲେସ୍ ଫେଥ୍ ଗଲା ଭଳିଆ ମଣିଷ ହୁଅ ନାହିଁ। ସେଠି ଯେମିତି ଲିଟିଲ୍ ଫେଥ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଫେଥଲେସ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଜମା ହୁଅ ନାହିଁ। ଆଉ ଜାଇରସକୁ କହିଲେ ଓନ୍ଲି ବିଲିଭ୍, ମାନେ ହ୍ୟାଭ୍ ଓନ୍ଲି ଫେଥ୍। ଫେଥ୍ ସହିତ ମାନେ ଆଉ କିଛି ସେଠି ଆଣ ନାହିଁ, କିଛି ମିଶାଅ ନାହିଁ। ଭୟକୁ ମିଶାଅ ନାହିଁ, ସନ୍ଦେହକୁ ମିଶାଅ ନାହିଁ, ଆଉ ହୋପଲେସନେସକୁ ମଧ୍ୟ ବି ମିଶାଅ ନାହିଁ। ପୁରା କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଅ। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମିତି ଏକା ମାନେ ଇଏ ଜଣେ ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖେଇକି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଭିନ୍ନ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି। ଆପଣମାନେ ରୋମିଓ 4 ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ମୋ ସହିତ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଇଟା ମାନେ କାହିଁକି ବାଛିଛି ବୋଲି କହିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଫେଥ୍ ବୋଲେ ଫେଥ୍, ସେଟାକୁ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀର ପିତା ବୋଲି କହିଲେ। ଆମର ଅବ୍ରାହମକୁ ମୁଁ ସେ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ କହିବି। ଏହି ଭୟଙ୍କର କଥା ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ 16 ପଦ, 17 ପଦ, 18 ପଦ, 20 ପଦ ଗଲା ଭଳିଆ ଟିକେ ପଢ଼ି ଚାଲ। ଏଣୁ ଏହି ଧାର୍ମିକତା ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ମିଳେ, ଯେପରି ତାହା ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ହୁଏ। ଆଉ ତୋ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବଂଶପତ୍ରରେ କେବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାଲମ୍ବୀ ବଂଶପତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଲମ୍ବୀ ବଂଶପତ୍ରରେ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଟଳ ରହେ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯେ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସଜୀବ କରନ୍ତି ଓ ନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଥିବା ବସ୍ତୁ ପରି ଡାକନ୍ତି, ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ବହୁ ଜାତିର ପିତା କରିଅଛୁ, ଏହିପରି ତୁମର ବଂଶ ହେବ। ଏହି ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ତଦ ଅନୁସାରେ ସେ ଯେପରି ବହୁ ଜାତିରେ ପିତା ହୁଅନ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆଶା ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା। ଦେଖ କଣଟା ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଇନ୍ସ କାମ କରୁଥିଲେ ବି, ମାନେ ଫୁଲ ହ୍ୟୁମାନ ସାଇନ୍ସ କାମ କରୁଥିଲେ ବି କ'ଣ ନା ଏଟା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ଏଟା ହେଲା ପରି ଦିଶୁ ନାହିଁ, ମାନେ କୋଉ ବାଟେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଟା ସମ୍ଭବ ପରି ଲାଗୁନାହିଁ ବୋଲିଲା ପରି ଆଶା ନଥିଲେ ବି କ'ଣ ହେଲେ ସେ ଆଶା ରଖି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଦେଖିଲ ନା, ସେଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଅରିଜିନାଲ ବିଶ୍ୱାସ। ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଅରିଜିନାଲ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼। ତାଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ହେବାରୁ ସେ ଆପଣା ଶରୀରକୁ ମୃତ ଓ ସାରାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ମୃତ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ ସୁଦ୍ଧା, ମାନେ ପୁରା ଜାଣି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ନା। ସେଇଟା ହଉଛି କଥା। ବିଶ୍ୱାସରେ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସର ମାନେ ଗୋଟେ ନେତା ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। ସେମିତିଟା ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହିବେ, ବା ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିବେ। ଆଶା ନଥିଲେ ବି ଆଶା, ଭରସା କରି ନ ପାରବା ଜାଗାରେ ଭରସା କରିବା। ଆଉ ଏଠି ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ବିଲକୁଲ କମଜୋର ହେଇଗଲା, ବରଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ପୁରା ମଜବୁତ ବା ବଳବାନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଜାତିର ପିତା ମଧ୍ୟ ମାନେ ହେବାକୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା, ବା ହେଇ ବି ପାରିଲେ। ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଲା। ତାପରେ ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଅବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ସନ୍ଦେହ କଲେ ନାହିଁ। ଦେଖ, ସନ୍ଦେହ ଏଠି ଆହୁରି ସେଟା ସେଇ ଯୋଉଟା ମାନେ ଆମେ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କରେ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ସବୁ ଯାକ ଏଠି ଅଛି। ମାନେ ଆଶା କଥା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ କଥା ଅଛି, ସନ୍ଦେହ କଥା ଅଛି, ଦୁର୍ବଳ ହେବାଟା ଅଛି, ମାନେ ଦୁନିଆ କଥା ଅଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଜମା ସେ ସନ୍ଦେହ କରେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ, ତାଙ୍କର ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୁଣକୁ ପୁରାପୁରି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଦେଖା। ତାପରେ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେ ସକ୍ଷମ ଏହା ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଜାଣି ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳବାନ ହେଲେ। ଦେଖ ଏଠି ବିଶ୍ୱାସରେ ସେଠି ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଜାଣିବେ। ମାନେ ମୋର ବାଇବଲରେ ଏଇଠି ଯୋଉ ବାଇବଲ ଧରିଛି ସେ ଫୁଲି କନଭିନ୍ସଡ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ପୁରାପୁରି ବୁଝି ଯାଇଥିଲି। ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ସେ ଆରମ୍ଭରେ ଯୋଉଟା କହିଥିଲି କ'ଣ ନା ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲା ପରି ଏକା କନଭିନ୍ସ ହେଇଯିବାଟା, ମୋଟିଭେଟେଡ ହେଇଯାଇଥିବାଟା, ମାନେ ପୁରା ଜାଣିପାରିବାଟା, ଦେଖିଲା ପରି ଏକା ମାନେ ହେଇଯିବାଟା ସେଇଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ସମାନ ଏଇଠି ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜ୍ଞାତ ହୋଇ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରି, ଜାଣିପାରି, ମାନେ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଳବାନ ହେଇଗଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବେ ଏଇଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର କଥା ଟିକେ କହିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସମାପ୍ତ କରିବି। ବିଶ୍ୱାସର ମାନେ କଥା କେତେ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ, ତେବେ ମୁଁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛି, ଆଉ ପାପ ମୁଁ ଆଉ କରିବି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପାପ ମୋତେ ତାର ବାଟେ ଆଉ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ସେ ଜଗତ ଆଡ଼କୁ ଗଲା ପରି ଆଉ ନାହିଁ, ଗଲା ପରି ନାହିଁ ବୋଲେ ମୁଁ କାହିଁକି କନଭିନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ରଖିବେ, ମୋତେ ପାପ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେମିତି କନଭିନ୍ସ ହେଇଯିବାଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ। ମନେକର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କାମ ଦାମ କରିକି ବି ଯଦି ସଫଳତା ଆମେ ପାଉନୁ, ଆଜି ପାଉନୁ, କାଲି ପାଉନୁ, ମାସେ ପାଇନୁ, 2 ମାସ ପାଇନୁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନି ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟ କି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବି, ପ୍ରଭୁ ଚମତ୍କାର କରିବେ, ମୋତେ ସେଇଠି ଏକା ଉପରକୁ ଉଠାଇବେ ବୋଲେ ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ମନେକର କାହାକୁ ଗୋଟେ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ବି ହେଇଗଲା, ମାନେ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବି, ମୋର ଭୁଲ ଭଟିକା ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୋର ଧର୍ମପରାୟଣ ଜୀବନ ଯଦି ବିତାଉଛି, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମୋର ରୋଗ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ହେଜେକିୟର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟିକେ ଆପଣମାନେ କହିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଅସାଧ୍ୟ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତୁ ଏ ବଞ୍ଚିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ବି କୁହା ବି ହେଇଯାଇ, ଉପରକୁ ବି ସେ ବାଣୀ ବି ଆସି ସାରିଥିଲା। ମାତ୍ର ସେଠି ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣି ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କେତେ ସଚ୍ଚୋଟ ଜୀବନ ବିତେଇଛି, କେତେ ଧର୍ମପରାୟଣ ଜୀବନ ବିତେଇଛି, କେତେ ଭଲ କାମ କରିଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ହେଲେ ବିଶେଷ କରିକି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେମିତି ମାନେ କନଫିଡେନ୍ସ ନଥାଏ। ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ କେତେ ମୋର ସତ୍ୟତାରେ ମୁଁ କେତେ ଚାଲିଛି କହିପାରିବେ, ମୁଁ କେତେ ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ ବିତେଇଛି ମାନେ ସେଟା କହିପାରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନାଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗୋଟେ ମଜବୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିପାରେ, ଦାବି କରି ଡିମାଣ୍ଡ କରି ମାଗି ପାରିଲା ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦୁର୍ବଳିଆ ପରି ଲୋକମାନେ ପାପରେ ମାନେ ଥିବେ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଜୀବନ ମାନେ ବିତାଉଥିବେ, ଅବାଟରେ ମାନେ ଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲେ ଯାଉଥିବେ, ପାଷ୍ଟର କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା, ପିତାମାତାଙ୍କର କଥା, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର କଥା ବିଲକୁଲ ମାନିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏତେ ଲୁଜ୍, ଏତେ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଯେ କହିବେ। ଆଉ ସେମାନେ
प्रभु देख मु तुम सामने केमती चली माने सच्चोटतार धार्मिकतार यथार्थ जीवन बीतई तुम्हें मोर प्रार्थना शुणब ना तुम्हें मोर उत्तर देव ना मत सुख करब ना कहबार सबको शब्द तो भल चलीचु बोली सामान ताकू सुस्थ तो कले कले आहरी तार धर्ममय जीवन पाई 15 वर्ष अधिक जोड़ी मिसा आम लोक मैंने प्रार्थना करे प्रभु तमर दया हेने मते किस तरह सेमती कहीं कहवा गले सब भूल भाल पापमय जीवन बीतई थे तेज से नहीं कि मोर मु तुम सागर विश्वस्ततार सहित चली तार प्रतिफल मत मिलू बोली दाबी करें भूल भाल बचु थे से प्रभु को दया हेले तो है ना तो नहीं आला तो सेमती माने जो माने कि एमती विश्वस्ततार जीवन सत्यतार जीवन पवित्रतार जीवन धार्मिकतार जीवन बीतौं से माने दाबी कर देवा पड़ो प्रभु मत दियो आ जो मैंने सचोट जीवन बीतौं से मैंने एमती भी कहे मुझे भी टी आपण मानू पदे अधे कहवाक चाहूँ आपण मैंने जानी जीवशय काले माने केमती विश्वास चलते जिते लोक थे सब से विश्वास भयंकर से एते विश्वासी प्रभु सहित एते क्लोज एमती जो जोटा कहले से हम प्रभु करेंगे बोला आमती हे सूर्य चंद्र तारा जोटी अच्छे से अटकी जाओ माने ये धार्मिक लोक धर्मपरायण लोक ओरिजिनल विश्वासी लोक कथा शुणी से सूर्य चंद्र तारा सब किसी हैं अटकी गए तबे माने जो मैंने धर्मपरायण जीवन सत्संग जीवन बीतौं भूत को माने से माने बढ़िया कर खेदिबा आउ माने कहबा भूत खेदवा को जाइए से भूत मध्य नहीं कि आमर भूल भाल देखी से दिन से चरी खाई तू चरना तब कथा मैं मानवी चरना ना मते खेदवा फासी बोला से किस कर आपण मैंने गोटे कथा कहूँ से गेसे मैंने बगीचार जीशु भी कहले माने मोर समय उपस्थित है से शैतान आसूची शैतान मतलब तार मत इल्जाम लगाइबा मत दोषारोपण करने मो ठारे कौन सी सेमती जिनस नहीं सेटा हूँ माने विश्वासी जीवन प्रभु सहित चलबार जीवन तेरे जार जे जेते कथा मानुची जेते विश्वास करुची जे सचोट जे चलुची से प्रार्थना भी बलवान प्रार्थना से आदेश भी बलवान आदेश शैतान को मध्य केते बड़ बड़ आदेश दे पारे कि समस्या को खेदी पारे एवं आम अनेक समय तुम जब विश्वास अच्छी बोली आम कहूँ तुम से पहाड़ को घुंच बोली से पहाड़ की सब कहवा कले कौ मैंने विश्वास बोली कहले जो मैंने कि से अच्छी अन्वेषण कले कथा मानि चलले बाटे चलले ए पहाड़ भी सा हटिजीव बोला तो इे आम सचोट जीवन धार्मिक जीवन पवित्र जीवन आम बीताऊ नथु तेरे आम सब बेले दया है मत उत्तर दियो दूर कर ए समस्या समाधान कर तुम दया अनुग्रह है बोलवाटा आई मात्र आम जदि माने प्रभु सहित भल संपर्क रखी चालुचु बोले बाइबल भी लिखा है तुम मैंने दाबी कर मांगा डिमांड कर मांग हाँ तुम राइट देखाओ अधिकार देखाई कर मांग तुम किस कर प्रभु यीशु भी सेमती कहना पिता को धन्यवाद दूसरी तुम जोटा मांगले से मत देव जेहेतु मुझे तुम इच्छा विरुद्ध किसी मांगू ना कि करू ना तुम इच्छा अनुसार चलते मुझे जोटा मांगले तुम से देव से दियो से दियो मुई कहबार लाजर को मैंने उठाइबापी मुझे तुमको मागिची मोर प्रार्थना शुणीच आ धन्यवाद हे लाजर पापमय जीवन माने से प्रार्थना भी नहीं गोटे बलवान प्रार्थना हो पारे साहसिक प्रार्थना हो पारे प्रभु को डिमांड कर मागी भी साहब
हिजकीय परी कि जिहस्वय परी कि आउ जीशुक परी आउ अन्य प्रभु दास मानक परी मांगी हे तेज से आपण मैंने कहवाक चाहूँगी विश्वास कले कौन आपण मानक आज कहली फास्ट कथा से अच्छा भले खोजले से तांकर उद्देश्य तांकर संधान तांकर उपस्थिति पाई हेब आंकर कथा अनुसार चलिए आमको मध्य भल भल पुरस्कार मिल जोटा मांगे मिल सब समस्या समाधान मिल बरং आम दुर्बल नहींकि सबल होगी माने आम आगे बढ़ी पार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मैं आशा करुँची आपण माने विश्वास कौन आउ माने प्रकृत विश्वासी किंबा केमिति विश्वासी को से उत्तर दियंती बा पुरस्कार दियंती जमती कि मृत्यु रक्षा करती रोगरू रक्षा करती कमजोरी रक्षा करती जय प्रदान करती आ दुर्बलतार मध्य सबल हो जाती मैंने आपण मानक बुझे तेज आशा करुँची आपण मैंने विश्वास विषय आपण मैंने किछिटा बुझी जाए फाइनाली गोटे शेष लाइन गोटे कहीकि सारे चाहूँ से शेष लाइन है जदि प्रभु ऊपर भरसा अच्छी तेरे आम नहीं को जादू को विद्या को डॉक्टर को बस आरो को हॉस्पिटल को गुणी को गादी को ताबीज को डेउरिया को मुंदी ये सब आम विश्वास रहा किसी आवश्यक नाई आमर विश्वास केवल से प्रभु आमर स्थापित होते माने कौन से जादू विद्या ना को मुदी ना को डेउरिया ना को ताबीज ना को तंत्र ना को मंत्र ना कहाँ आमर कॉन्फिडेंस माने रहा आमर कॉन्फिडेंस 100 को 100 केवल प्रभु को ऊपर आम उत्तर भी पाइबू सुरक्षा भी पाइबू समाधान पाइबू आमर कौन से क्षयक्षति होगा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु आपण मानक मत आम समस्त बहुत आशीर्वाद करंतु विश्वास कौन से विषय अधिक जानवा निमंते आपण